आज हूँ सोमवार। आज महादेव दिन। आज आम आज सकाल सकाल गाधे पूरा रेडी हो सारे जा महादेव दर्शन टे करा। महादेव आपण मैंने एमती जगह देखिए प्रभुंर आप देखी नी आ सबुठ भल दिन हूँ दर्शन करा ना कि जागर दिन आम से पहाड़ पाखक जावा। आम जे जगह को जाऊे ये महादेव अच्छा पूरा टॉप रो पहाड़ ऊपर पूरा अच्छा पूरा बाहर की रेडी खाली जन को डकई से आसला पर आम जावा। बाहर की रेडी जन को डकई मो सांग पिला आसला पर आम जावा आलखुला महादेव देखा। आलखुला महादेव अरे कहली परा सब भल दिन हूँ प्रभु दर्शन पाए जागर दिन कहीं से सुंदर देखा जाए देखिए ना कि कहीं महादेव अच्छा पूरा पहाड़ उपर जागर दिन समस्त भक्त सब जानते दीप पहाड़टा पूरा जमी दूर देखते मैंने जमी जहाँ पड़े सोना मुंडाटा ये गोटे अच्छी एत सुंदर लगे देखिए ना कि थाना बारे आपण मैंने किए यदि आसी देखी जे नुआ आसुँच जागर दिन आसतु देखु आर मजा भी आर बुलतु आर प्रभु दर्शन भी करते। जय शिव शंभु। चलो जीवा देखा चलो। मो गाड़ी आसी पहुँचला चलो जीवा। Opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude, I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune. हम से ही पहाड़ पाक पे जाइए हमें पहुँच जल्दी। ये ना तो अरे जीवा पूरा सीढ़ी पूरा ऊपर बनती। अरे जगह लंगा देख अरे सोमवार टार सकाल सकाल महादेव दर्शन करते आसवा। अरे भाग्य मिले पहाड़ ऊपर काजू गछ किस हाँ देखा काजू
ପାହାଡ ଉପରୁ ତଳର ନଜାରା ପୁରା ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଧାରଣ ବାହାରେ ଦେଖଉଛି ଦେଖ। ଆରେ କିସ ଦେଖାଉଛି କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ମୋର ଧୂଆଁ ଆଉ। ହଁ 20-21 ହଜାର ମୋବାଇଲ ଆଣିଲେ ଏଇ ଅସୁବିଧା ଜାଣିପାରୁଥିବ ଆଉ। ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଟା କେରକ ଆଉ। ଦେଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପତାକା ଦେଖାଗଲାଣି। ମନ୍ଦିର ଏବେ କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ଚାଲ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି। ନନାଥ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା କି ବାପା ମୁଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୂଜା ତ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଉଛନ୍ତି। ଚାଲ ଗଛ ମୂଳରେ ଯେ ପାହାଡ଼ ପଥର ଗୁଡାକୁ ରଖି ଏମିତି କରାଯାଇଛି ଜାଗର ଜଳାଏ। କି ସୁନ୍ଦର ରଖୁଛନ୍ତି ପଥର। ଜାଗର ଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ଆଇବ ତ ତାର ଫୁଲ ମଜା ନେଇପାରିବ, ଆଉ କେବେ ହିଁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜାଗର ଦିନ ଦୂରରୁ ଠିଆ ହେଇକି ପାହାଡ଼କୁ ଅନେଇବେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ଚିକଚିକ ମାଲାର ଲାଗୁଥିବ। ଦୀପ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତ ଆସିକି ଦୀପ ଜାଳୁଥିବେ, ଧାରଣା ବାହାରେ। ଆମେ ଆସିକି ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛେ। ଜୋର ସେ ବୋଲ ହର ହର ମହାଦେବ, ହର ହର ମହାଦେବ। ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛି। ମୁଁ କେ ଜାଗାରେ ଅଛି ଦେଖ ନଜାରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଧାରଣା ବାହାରେ। ଆମର ଚଲ ସିନେଟା ଦେଖାଉଛି କେମିତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଧାରଣା ବାହାରେ। ମୁଁ ପୁରା ପାହାଡ ଟପ୍ ଉପରେ ଅଛି, ବାବା ପୁରା ଟପ୍ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତଳର ନଜାରାଟା ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବୁଲତେ ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି ଜାଗାଟାକୁ, ହର ହର ମହାଦେବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଜୟ ଶିବ ସବୁ କାମକୁ ଜିତି ସାରିଲେ। ଅନାଥ ଛୁଆଙ୍କ ଘର ଏଇଠି, ମୋ ଘର ବାଲେଶ୍ୱର, ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଅନାଥ ଛୁଆ ଆସିଛନ୍ତି, ନନା ଟିକେ କରିଦିଅ, କିନ୍ତୁ କରୁନା। କେମିତି ଦେଖିଦବ।